Hello, fifth graders. This is your last year of high school. Wow, I'm very excited for you. I am very thankful to God because even though we are in quarantine, we have technology and we can have these virtual classes. I hope you're washing your hands and staying home. Chicos de quinto, su último año. Wow, soy bien emocionada por ustedes. Sé que estamos en cuarentena, pero a pesar de todo estoy muy agradecida a Dios porque gracias a Él podemos contar con la tecnología y podemos tener este tipo de clases virtuales, que aunque yo no los puedo ver, ustedes sí me pueden ver a mí y eso es muy bueno. Espero de verdad que todos estén manteniéndose en sus casas, en familia y estén lavándose las manos. Okay, our first topic, our first class is about your carbon footprint. Okay, nuestra primera clase se trata del carbon footprint. Y ustedes me preguntarán, Miss, ¿qué es eso? Okay, el carbon footprint no es nada más que la huella o el rastro que tú estás dejando en el ambiente. ¿De qué manera estás tú y yo dañando al mundo? Okay, I have one video to show you. But first, I'm going to give you some recommendations. You have to have your English notebook and one pen because along the video, along the class, I'm going to tell you some things to do and you have to write them. Okay? Les voy a mostrar un video. No es muy largo, es corto. Pero antes de eso, déjenme darle algunas recomendaciones. Necesito que tengan a la mano su cuaderno de inglés y un lapicero, porque a lo largo del video, o sea, de esta clase, yo voy a pedirles ciertas cosas que anoten. Entonces, necesito que estén listos, ¿ok? We're going to start first with the video. Vamos a comenzar primero con el video. The Simple Show explains the carbon footprint. This is you. You've probably been hearing a lot about climate change and how you should reduce your carbon footprint. But what is that exactly? Just like an actual footprint, it's a mark you leave upon the environment. No, not with your shoes, but with every action that releases carbons. Those are the harmful gases, such as CO2, which are pumped out by burning fossil fuels like oil or gas. The more fuel you use, the bigger your footprint will be. You may think that by driving your car, the only carbons you release come from the engine, but no. Consider the carbons that are emitted just to get fuel into the tank. From the energy needed to extract the oil from underground, the pollution caused by transportation and refinement, to the final delivery to your local petrol station. Not to mention the CO2 released by manufacturing your car in the first place. More than you thought, huh? So unless you live in a cave, you and everything you own has its own carbon footprint. Read a book? Printing and distributing. It uses energy. Brush your teeth, and your utensils will have a history in a factory. Even something as basic as an apple could have traveled hundreds or even thousands of polluting miles to end up in your local supermarket. You see, it's pretty much impossible to leave no carbon footprint behind, but that's no reason to stop trying. Think about your actions and choices, and you'll be able to reduce your personal mark after all. That's how you really put the boot into climate change. Do you realize now what carbon footprint is about? Okay, carbon footprint is the amount of gases released into the atmosphere, such as cars, buses, factories, garbage, and gases like fuel. Okay, did you watch that when you go to a supermarket or to a market to buy an apple, that apple was taken in another place and by that transportation that released many gases from the place they bought the apple
to the place they sell it, okay, they are contaminating our world. Now, stop it. I want you to write in your notebook 2 questions. The first one, how can you reduce your carbon footprint? How can you reduce your carbon footprint? And the second question, how can industries reduce their carbon footprint? Okay, again, how can industries reduce their carbon footprint? Ok, ahora en castellano. Ok, número 1. Quiero que por favor en su cuaderno anoten estas 2 preguntas, en inglés por supuesto. Ok, pero se las voy a traducir. ¿De qué manera puedes reducir tu marca que dejas en el ambiente? Ok, esa es la primera. Y la segunda, ¿de qué manera las industrias pueden reducir su marca que dejan en el ambiente? Ok, para responder a las preguntas, quiero que por lo menos me escriban 5 ejemplos de cómo puedes reducir tu carbon footprint. Tú y 5 ejemplos para cómo las fábricas pueden reducir lo mismo. Ok, les doy un ejemplo. En lugar de ir en bus, puedes ir en bicicleta, ya que la bicicleta no emana gas. Ese es un ejemplo. Ahora tú piensa otros 4 y piensa 5 más para las fábricas. Obvio que es en inglés, chicos. Ya saben que en su salón cuentan con la ayuda de varios que saben inglés. Entonces sería lindo que de repente conversen entre ustedes para poder armar sus oraciones. Okay? You know there are a lot of students in your classroom that speak English very well. Okay? So if you need help, you can ask them. I'm sure they can help you. Okay, second activity. In your notebook, I want you to write 8 sentences. I'm going to give you the sentences, and you're going to write if it's true or false. Okay? I'm going to write it on Facebook, and I want you to rewrite it in your notebook. Okay? Voy a dejarles varias oraciones, como 8 por ahí. Las voy a escribir en el grupo de Facebook, y ustedes la van a transcribir a sus cuadernos. Y al transcribirlas, quiero que me pongan si son verdaderas o falsas. Ya saben, T para true, verdaderas, F para false, falsas. ¿Ok? Por ahora voy a ser bien bonita. Esa tareita nomás, las oraciones y las 4 cositas para reducir, las 5 por preguntita. Now let's talk about grammar. Remember last year when we saw the present perfect? Okay, if you don't remember, I can remind you that the present perfect is formed by 2 words. The first one is have or has, and the second one is the verb in past participle. Okay, ¿se acuerdan? Vamos a hablar ahorita de gramática. ¿Se acuerdan el año pasado que vimos acerca del presente perfecto? Se componía de 2 palabras. La primera era el verbo have o has, dependiendo del pronombre, más el verbo en pasado participio. For example, have studied, have played, has gone, has bought, depending on the pronoun. She has bought an apple. He has gone to Europe. She has learned to cook. I have been in my house for 3 weeks. You have been in your house for 3 weeks as well. Ok. No sé si tenga que traducir estas oraciones, pero por si acaso. Ella ha aprendido a cocinar. Él ha ido o ha viajado. Hemos estado en nuestras casas por 3 semanas. Okay? Ese es el present perfect. And now, in this class, we're going to talk about the present perfect progressive. Okay? Ahora, en esta clase, vamos a hablar del presente perfecto progresivo. Pareciera difícil, pero no lo es. Okay? We use the present perfect progressive to refer to something that started in the past and continues in the present.
¿Ok? Usamos el presente perfecto progresivo para hablar de una acción que empezó en el pasado, pero que continúa en el presente. ¿Ok? For example, I haven't been paying too much attention. Yo no he estado, presente perfecto, prestando mucha atención. He estado prestando. Haven't been paying attention. ¿Ok? Siguiente. You haven't been using your books yet. Ustedes no han estado usando sus libros todavía. Haven't been using. ¿Ok? Present, perfect, progressive. Recuerden que progressive es el ing, el ing. ¿Ok? Entonces tenemos el present perfect, have been, y el progressive, que es el verbo con ing. Espero me estén entendiendo, chicos. Chicos, quisiera pedirles que por favor revisen su libro del año pasado. Ya que no podemos tener la clase presencial, sería bueno que para refrescarse puedan revisar lo que corresponde al present perfect, porque en este año ya no lo vamos a volver a tocar, sino que vamos a tocar el presente perfecto progresivo. Y es un poquitito más complicado, solo un poquito, tampoco es mucho. Pero si ustedes ya tienen fresco el present perfect, lo otro le va a ser más fácil. Entonces, también me gustaría que en sus cuadernos puedan escribir las siguientes palabras, que son las palabras que hemos dicho hoy, que creo no conocen mucho su significado. ¿Ok? I want you to check your last year's book, especially the part for the present perfect tense. Since this year, we're not going to talk about that topic anymore. We're going to talk about the present perfect progressive. It's a little bit more complicated, but just a little. Okay? And if you know perfectly well the present perfect, you're going to know the present perfect progressive easily. Okay, now I want you to write in your notebook 5 words. I'm going to put them here, and you're going to write it, and you're going to look for their meaning in the dictionary and write the meaning. Necesito que busquen, por favor, en el diccionario las 5 palabras que les voy a poner a continuación y escriban, por favor, su significado en castellano. ¿Ok? The first word, footprint. First word, footprint. ¿Ok? The second word, factories. Factories. The third word, garbage. Garbage. Another word, number 4, atmosphere. Atmosphere. And number 5, to release. To release. Okay? Write the words, look for the meaning in your notebooks. ¿Ok? Escriban las palabras con su significado en español en su cuaderno. Well, students, this has been all for today. Okay? Please study, do your homework, and I'll see you next class. Ok, chicos, esto ha sido todo por la primera clase. Por favor, hagan sus tareas, escriban lo que les he dicho, investiguen en su libro del año pasado para que se acuerden y los veo en la siguiente clase. Ah, y no se olviden de lavarse sus manos, usar su mascarilla y no salir de casa. Please, wash your hands, use your masks, and stay home. Do not go out. Okay? Bye-bye.